أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن اللهم أجرا كبيرا. الحمد لله. بعدين غامبيان كولو غامبيا بانكو كان بعدين غامبيان كولو غامبيا بانكو بانتلا بعدين مسلم مولو بعدين كريستيان والنال بعدين معلم سانكلا مرون نيوم برني كون بشيرين بكاو نيوتان ناتا بي توبا كرو تيلي مو انين سبا ديسمبر كرو 2019 بي تناولا be sankara mono de truth number 7 nim payta mbasa on la number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 anim be forum to malmento nata bifna kawbde do ke alien ka kaja alien ka kumo fo alien ka dua alien nin fana ka suno yitande nyola mimu dolu koto dolu bareng dolu fa dolu mama dolu fulang dolu doko mimmo alhaj Sadio Baroti journalist o mimbe dokula Star FM abe sabatire wulen kamma ko nyoto mimmo Sadio Baro siloti wara Sadio Baro ko nyoto wulen kamma mbe wulen kamma be konto na sanwala mbe Baro Kunda be konto na sangola mbe Star FM konto na sangola mbe Gambia journalist be konto na sangola mbe nyomi kolu konto na sangola mbe jokadu kolu konto na sangola siritu jokadu dasilame ba ala musufula nyaw min ba bulala so kono abata jokadu dasilame mba fulayen ko asi sabarota mbala musike ba membe America mba kondo la sangola ana dingolu melbe Gambia ne melbe tubawdu mbe kondo la sangola tala alama jidla Sonia Ndlay alama banna malaka hinante bulu alama ala yan falama alama alundi la jannatul firdaus ay min ke betemato anin jawma alama la ya be falen a be kay betemati sabante fure ni be duwala e wala mu duwa mi yalon ko fem fula min ayake duniya balo kono fem fulo ala ya andu man killing e tolu man killing e manke fen sifa kilonde ni be duwala e duwa wo fen sifa fulo mi yalon ko sabante fure min ke duniya jang e manke fen sifa kilende e manke to kilende e manke kola kilende ala e be kafunyoma ayake fen ba kilingoti ay yam fay wala mi ndiko haramade ni balota foy futata tembe be den tembe to junube ku baro ni braji ku baro e kawoleke ando ni wala ka futa alala e se duwa ala yo bawo junubo ni brajo e toli jamfata nyole kenyal fatata la fana e se duwa ala yo wolbe ka fu nyoma ay be ke ku ba kelante wala brajo te kayam fay ka dunde arjana alma Sadio Bura o jongo kono ani ala tamilika almantana ta jamfara nyola alma salamu ko melambul allahumma amin badi wonu nata pro kakkacha bi mbe kajala munala adam baro na la dimba yalu mbe kajala wanna anin kana je ko tusurun kafula adam barode yenna kumota ya yen tapoji kanan tapoji mbe kajala min adama baro anala dimbayalu loya Usain Dabo anala dimbayalu lafta kakaja wallala yin tafu fulo fanay jawle soto kunu ni jawle soto jawtela na manke wolete kunun kafu saban jawne o kafu saban jaw mu kafu jumade wala APRC
alkana son jawol ye jalu ikunun jawoy na biya be jelelela imaje APRC imaje sayi be jele kan Allah Usenu la dimbal ning barula dimbal imaje bi APRC fanana la dimbal be jellal ka Allah andu amanyan kake amanyan ka soto ning asotota Allah malo bije mol la malo bije Allah doya bije mol la doya bije bi na kacabe kelaminti ni misal fe be interest soto la je andu lafta kelamo en nabi kacala lafta diamula Usenu Dabo nala dimballe lafta diamula Adam Bro anala dimballe andum mo kana fako ibe dimbala marala nyimbankon kan nga accept nin tara fon korita mano furi ila dimba malola nin amalata mbete marine folo nyorra kono bi nga kataban ngam fango kem fangoti nga kem fangoti kacabe kala minti wala minti ko mba sembendi la ni minna wala minti ko pour mol salon ko hadiso e min fontole ako isnani yakrahu huma ibnu adama mun kammala yakrahu al-mauta wal mautu khairun lahu min al-fitna wa yakrahu qillatul mala wal qillatul malu aqalla lil hisab ومن لا يشكر القليل لا يذكر الكثير ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله والجماعة رحمة والفرقة عذاب رواه بيهقي pour iya kumo nyim fahamu kamen fo obdeto nyi jam fatale atara fa minute ko wala ne fen ngata update fulan jawto nata update fulan jawto update fulan jawni wala minti ko nsaka al lonko ata'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan ata'anni min Allah wal azala min ash-shaytan ittaqullah wa'dilu bayna awladikum ittaqullah حيثما كنت واتبع شيئة للحسنة تموها وخالق الناس بخلق حسن اتق الله حيثما كنت واتبع شيئة للحسنة تموها وخالق الناس بخلق حسن رواه الطبراني pour si mbe kacala minna wala mi yinti ko Gambia nga kata nga falen Gambia ni ko be tonya fala e ka tonya fo karafula mo fula le tema ni ka tonya le fo andu be diam ke eni ala temona e ka je ko hani mili melo ni e moy bafo ko abe pati karle jante man tara pati en jang man tara diam kam pati en nka diam na kabulon ando same bende kidinde le nyon ko le kilin Usain Dabo de taraje Adam Barrow de taraje mfama de taraje mbata taraje nte kun kilin wala dunolem woto nimbe wo kumo fola ibayela ko mba fola fonya na te fon fen taraje ke jaman ken ngani yoti nyin tembo da nyi wato la mbe siri nyin sira men kam be diam kan nyin diam wala nyi wato men nyin tembo la alien ning ala tema bari salon ko nka kidi minna aninka tika minna aninka nyo bayndi minna bayndi tante tika tante akabo moko la nda kay jam fale lungolung yaje ka kullelo lo muta bari buka sangon lo muta jumale ni la sajo la sala science ikate tere ma fole
wala na karla muso wuluta amma kullino wala man kulliyo ke wala kulliyo nyin fengol dasata ika kewñin ne bilem bawo bire muso kono mata ñaayaje le sonno moyaje tuloyaje singoyaje kobeyaje balajatoyaje sufol belaje bire muso kono mata anda kono mata lumina buka wulu wolu wala karol le ka ke ayna wulu na wuluta itele ke la kulliyo tombo wala tina tane saya fatata saya kana tera wala kono woto wo kammala saya la watera wo duniya la ka boycotto say alka min kibiri alka min yiti nyata duniya ko le duniya be bolal koto lundo comme abata sadio brokoto nyam mune be jari lala andum mo isimire kuno hombo la ite bota hombo jumala kono isimire la bak bi ni amay ñoo samba police Usain Dabula dimbalem ani Adam Barrow la dimbal kuno ni amay ñoo samba police Usain Dabula dimbalem ani Yaya Jammeh la dimbal bara Yaya Jammeh la dimbal bu ko wol samba police wolle ke samba police e ka jumala samba police Usain Dabula dimbal e dimba dul samba jale bare dimba o dimba ni samba moni lulu Usain Dabula dimbal mu kemelati oto yedan tawrawla ni lulu la oto wala nan ko Usain Dabula dimbal ndeman na pour Usain fasala mbi jammi do mo Usain la time soto ma UDP la time soto nakabulo la time ngol soto bal mimbe tableau kam fal kon bay ko mimbe lan tableau ko alko ngafu ko bay fi wala be la abe tableau duma anda be lan tableau le ka ntakela ni ya moy ya bay do ko la ye UDP ko le bay do ko la Usain na dimbal ni amoy ko aboreta jama babije ye banko de ten dafi ya ko dafi jama babije fay banko bula Usain na dimbale ni amoy ko ya samba malto warala kitobe kere molbite bila isala Usain na dimbale sanyi mo anim fula ali bala mamfa al malon ko nyin duniya be bandale na date e Usain na dimbal support wala mu UDP na date ye kana tara Usain na dimbal ko mo be tara no Usain na dimbal koma ate kela ate nola ya jambe na la nyin jarante ya nala ko be ataraja sanyi mwani fula wo nyam patiyol be kering mo be kafunyo makatara UDP ko mamake UDP fona kairati onde tama ser betete bari ni man taraje ko min man tare kono kana wo ke kono ko mi ilota kay tarata kan kana wo prakasinde ko to woto nyayande je ngafo kabirin serum fo serum ko nko Yaya Jammeh tata brani niyo bijane bar halbi imankum e manako mo fam Yaya Jammeh tata brani niyo bijane sai mansa kunda miyala ko mo tawro wala ni lula akawaleta nyaton kolu misal fe mbe misal wonade okay ni ma misal lo wala masalan aka mo tawro wala ni lulu akawaleta mansa kunda nyi nyaton kolu jeto e fa place e fa siran tawro wala ni lulu bije ite siran tan lulu ni luluta yew nyika ye APRC mo kotoluta ye ke woto mo wanye wala be nyim place wala be nyim modol moti mo lulu mu UDP lati mo tam mo modol tate mo lulu mu modol sai mo ne lulu banda sai nyin tal lulu ni lulu ñelu mo ne lulu te talul ne lulu ni mo talul ne lulu mo talul ne lulu mo ne lulu jumala sembobe warala ani jumala la kambe lola ñimma sakunda kono ya jube itata nyawnyang mini be sere anyato abe tu nin kemele mu tawro wala ne lulu be yude APRC kolle fontolo dum nga nyaaji bota ñene la bang nga kelo ke ñene la bang moli la kolul bonni ñene la bang moli la energy use ñene la bang mol mi ala e bote be bantala banko de ko mo be fo Yaya Jammeh ya ke ñene kamba bang hani ali nga tonya fo ñoye Adama Barrow kata tanya mina abukata ko ando alkiyama nin ameke ko na hako ba mo tala faye dundim ba ko nin amayelema andu ni Adam Barrow me cheku abe doya sota nyim banko kan abe malo sota nyim banko kan abe courant sota nyim banko kan abe jankaro sota nyim banko kan abe sasa sota nyim banko kan mafo bala jato ni man kawmay bulanno ma oblet saban jawto
nata update sama nyawta yalo mune be kiring fengo feye adama kunto yelo buka kare hani kunto yelo buka kare aste surwal ko momo ku luway rendi sa lox lay necc ibela moy lay kay al ka kita nyen dunya mena adam baro membi je wala mi ndiko ñulum mi yalon ko be dapuri be susuro la ya jambe mo jelle soro fo ya jambe mel be soro ya jambe lay togni mili martana isan sola ka bokko fo feño to hani fitara ya jambe be mu rejena ay fay president jumala bolota yala mambolo ya jambe masakunda motole ye wafi ja wuli tanne lulu wuli mo ne lulu jama babi je ye wafi kasa masin kolle ma anin mutane kolo gambia diwo fon jato molle be gambia ngani ya butu kese fin sifal be walla wol sonno mo buto tinyata nyame wol nyon hasido inyon kunna ko inyon jahilo inyon jahannaba diwo gambia diwo dolu bije igania fin sifa bela anyano min bela hasidiya min bela sabutu kese ya min bela jahannaba di ya min bela asembo wala batale mol be gambia kono ibe fari masakunda kono tep kabri ya jambe taymo ite jambe masakunda motol kafunyo ma moto jelu ike wafi kasa masin kolma ike wafi senegal kolma ike wafi murtani kolma dalasi wuli lulu wuli tan sabale moto kere fo wilo ya jambe be kafunyo ma ay be solundu ñobal i jonkumu malo i forom mutabali malo ale jaajambe be kafu ñoma ay fay ala din kokon al falle wulita jang yele samatol dum kata ya jambe no makama nene ya jambe milimata na isanso ay be kafu ñoma from edo z kabrin minister ila muso a be kafu ñoma ay be fay president gambia al falle samatol do kata ka ya manene wo alifalu min ka yamani ni binte mo wollije malo mun be kere ile parce que idewolu ni barendewolu ni terolu wolle be place to nim place be banala e be place bula waran place e bula wote bayla ate bayla fo mi yaaje gambia la masakunda ta because yaaje me la moto de gambia masakunda la moto le gambia ko la moto ke wanter nyoya ke di bitan because a di musolo di le tay wandi moto diala way min di la tala woti atala wulu akulu mente yi laftala ya kanu ay kanu adi la ya futu bayte wandi moto ni ka ya di bitan na ibita yala arjana da day tebe le jahannaba da dala intama gambia tonya fola ntama lo tata dame malo milisi wuru no moli la kanmoy milisi kuboni no moli bulu si kudu no moli bulu alfalu tiko lo londo be bulu lonnalo ntama lo tata dame killing momo lota nyin kutuboto momo lota kamdulado momo lota conference do momo lota grand place do e ka tonya fo mansaye e ka tonya fo gambian ko e ke jikole fo e ko bata no abe buluba karonna wala e koy abe mara karonna il faut e son lela dankato kilne bina lola akoy ko nyin abrasa de me fo do jara wara ay nyome wara mbadebo wara bolon kono e waran kiyan waran fonye waran kombo ina la badi wol man kaja boy ñu manjere kele taymo wesi fankala moy parce que ikaw même fois tebe wol ñama ikajikol même fois tebe wol ñama ni momo man sila gambia bi mala be koy baliyari ya jambila kunun gambiyati ni man la moy tam moy la de ya jambila kunun gambia wala be sefre wala be tankare bi adam barola gambiyati ni be sino le sa kanyang yaje be bira bota jang adam baro sitan tul nga kayro soto sanji kilim pet ikela yesino kadiyata nyame yewule adiyate nyame sanji kilim sanji fulanjaw adam baro ye woro so dum ay salungo dum ay bino falen
wonin bitema momo ka sino montro wate sey akata ya kata nema wate nano sino wate lulo sino Gambia be dama be loren sisi kilo ka amankoy Gambia be damen bito lungo lung isa lonko ene midetin se wulino nyo kamale pour ka nyofa billahi ntan konka kan kalifana man be da hani ma fa alqur'ano la fantole bari mbali danna billahi wallahi tallahi Gambia kata tanya minna nim manke ku bawo bi mantaranke ku kan bebenke ku baliyari nen kata mbe setan bulo kono mbe di bokono Hussein Dabo la pat kafo Adam Barrow la kafo ibe kelo ba kosi la jang mi yalon ko itol fawo dimba mi yalon ko e meñi labe malala dalli juma kam abe fintela ne munala abe fintela ne pati fulol ye dunyola waran sinin siye dunyola sidol ye dabula je abe kala fitinati jang akola la Gambia binadi yalla bar ñoo jang kadin kuntube kala jang ñoo wulidin kuntube kala jang al sial ha ko boy niye ñoo feñe kuntube kala jang ñu kata tanya minna nim manta mambeng ni amoy bafla section nangam hani bi me faale Gambia kata tanya minna ning ala teman sin kalilaris dala mansola ning aman stop ning karo kelo manke jang ali la moy de maduwa de ni mu falote mu dofote wala kandela kumo ni lamoy ni hasidiana ibe faala dake yeta jahannaba ibe dunna halako kono janne ibe faala because ndema ka woli se manke tous bari man na kumo wuli wo kama andunna ngani yonte bari se kumo moy baga ni man ne ka kammoy isita isi fenyo samba yeta man ka diwol ya milalo e man ka kan susu ma domo ya susula ya moy yalo ya kotolo ya boy nyoto ndela ko mon ka fa nyame aka senal ni tela ngani ya buto be finding ikandela ko mon la moy ni dankato yalla kana mbula wo batara mol kono jamais de la vie jamais nka même fo nyofa manke December Gambia inkata ta nyame na man stop January nyofa manke February be febar la ando febaro la ka saya sako febar nko February ne bara January kata February ngata update saban jawla ngata nani jaw nata update saban jawta yalo mune be kiring fengo feye adama kunto yelo buka kankare hani kunto yelo buka kankare este surwal ko momo ku luway rendi sa lox lay necce ibe la moy lay kay al ka kita nyen dunya mina Adam Barrow membi je wala mi ndiko ñulum mi yalon ko be dapori be susuro la ya jambe mo jelle soro fo ya jambe meli be soro ya jambe le togni meli martan la isan sola ka bokko to fo feño to hani fitara ya jambe a be mu rejena ay fay president jumala bolota yala mambolo ya jambe masakunda motol ye wafi ja wulitane lulu wuli mone lulu jama babi je ye wafi kasa masin kolle ma anin mutane kolo Gambia diwo fon jato molle be Gambia ngani ya butu kese fin sifal be walla wol sondo mo buto tinyata nyame wol nyon hasido inyon kunna ko inyon jahilo inyon jahannaba diwo Gambia diwo dolu bije igania fin sifa bela anyano min bela hasidiya min bela sabutu kese ya min bela jahannaba di ya min bela asembo wala batale mol be Gambia kono ibe fari masakunda kono tep kabri ya jambe taymo ite jambe masakunda motol kafunyo ma moto jelu ike wafi kasa masin kolma ike wafi Senegal kolma ike wafi mutane kolma dalasi wuli lulu wuli tan sabale moto kere fo wilo ya jambe be kafunyo ma ay be solundu ñobal i jonku mum malo e forom mutabali malo ale jaaje be kaf ñoma ay fay ala din kokon al falle wulita jang yele samatol dum kata ya jambe no makamane ne ya jambe milimata na isanso ay be kaf ñoma from edo z kabrim minister ila muso a be kaf ñoma ay be fay president gambia al falle samatol do kata ka ya manene wo alifalu min ka yamani ni binte mo wolle malo mun be kere ile
parce que diŋolu ni barindiŋolu ni teerolu walla be palaso to niŋ palaso be banna la i be palaso bula la waraŋ palaso ye bula wo te bayi la ate bayi la fo wolu mi yaaje Gambia la mansa kunda ta because yaaje me la moto te Gambia mansa kunda la moto le Gambia ko la moto ke wanteri ñoya ke di bitan na because a di musolo di le tay wandi moto diala way min di la tala wote atala wulu a kula mente yi laftala ya kanu ayi kanu a di la ya futu bayte wandi moto ni ka ya di bitan na ibita yala aljana da dayte be le jahannaba da dala ntema Gambia tonya fola ntema le tata dame malo milisi wuru no moli la kanmoy milisi kuboni no moli bulu si kudu no moli bulu alfalu tiko lo londo be bulu lonnalo ntema lo etata dame killing me mo lota nyin kutuboto mo lota gamdulado mo lota conference do mo lota grand place do e ka tonya la fo mansaye e ka tonya la fo gambian ko le e ke jiko le fo e ko bata no abe buluba karonna wala e koy abe mara karonna il faut e son lela dankato kilne bina lola akoy ko nyin abrasa de me fawdo jara wara ay nyome wara mbadibu wara bolon kono e wara kiyan wara fonye wara kombo ina la badi wol mankaja boy ni ma jar kele tay mo wesi fankala moy parce que ikaw même fois tebe wol nyama ikaji kol même fois tebe wol nyama ni momo man sila Gambia bi mala be koy baliyari ya jambila kunun Gambiyati ni man la moy tam moy la de ya jambila kunun Gambia wala be sefre wala be tankare bi Adam Barrow la Gambiyati ni be sino le sa kanyang ya jambe bara ajaja be bira bota jang Adam Barrow sitan tulunga kairo soto sanji kilim pet ikela yesino kadiyata nyame ye wule adiyate nyame sanji kiling sanji fulanjaw Adam Barrow ye woro sodun ay salongo dun ay bino falen wonin bitema momo ka sino montro wate sey akata ya kata nema wate nano sino wate lulo sino Gambia be dama be lolen sisi kilo ka amman koy Gambia be damen bito lungolung isa lonko ene midetin se wulino nyo kamale pour ka nyofa billahi ndan konka kan khalifa na man be da hani ma fo fa alquran la fantole bari mbali danna billahi wallahi tallahi Gambia kata tanya minna nim manke ku bawo bi mantaranke ku kan bebenke ku baliyari nen kata mbe setan bulo kono be di bokono Hussein Dabo la pat kafo Adam Barrow la kafo ibe kelo ba ko sila jang mi yalonko itol fawo dimba mi yalonko e meñi labe malala dalli juma kam abe fintana ne munala abe fintana ne parti fulol ye dunyola waran sinin siye dunyola sidol ye dabula je abe kala fitinati jang akola la Gambia bina diala bar ñoo jang kadin kuntube kala jang ñoo wulidin kuntube kala jang al sial ha ko boy ndiye ñoo feñe kuntube kala jang ñu kata tanya minna nim manta mambeng ni amoy bafla section nangam hani bi me faale Gambia kata tanya minna ning ala teman sin kalilaris dala mansola ning aman stop ning karo kelo manke jang ali la moy de maduwa de ni mu falote mu dofote wala kan dala kumo ni lamoy ni hasidianna ibe faala dake yeta jahannaba ibe dunna halako kono janne ibe faala because ndema ka woli te maga tous bari man na kumo wuli wo kama andunna ngani yonte bari se kumo moy baga ni man ne ka kammoy isita isi fenyo samba yeta man ne ka diwol ya milalo e man ne ka kan susu e madomo ya susula ya moy yalo ya kotolo ya boy nyoto ndela kumo nka fanya me aka senala ni tela ngani ya buto be finding ikandela ko mon la moy ni dankato yalla kana mbula wo batra mol kono jamais de la vie jamais nka même fo ñofa manke December Gambia inkata tanya mi na man stop January ñofa manke February be febar la ando febaro la ka saya sabu febar nko February ne bara January kata February ngata obde sabanjo ngata na njaw nata update nan jawta ye banko je taman sero le be kelol la
kelo nim banko tata fo nyaton kolu komon kolu me muta fenti nim banko tata fo nyaton kolu imam bala fa komon kolu nim banko tata fo alonnalu ani akantiyolu ibe deirin tek ikobe kamfare molle kamma mol fana be kamfare tol kamma ite sonna tonya fala be bitirin tonya kan nim banko atata fa fa seyto alfa man sodo je freng gambia be o point alfa te gambia freng na ko alfa mi yebudo innon ta yalo e fonkan ntela hajitiye gambia man alfa sodo freng alfa mo minde wala mo kawte ani yamaro kam mol fatande kam mol tilindi yine mo alfa te na man sodo banko ko alfa te gambia nakumo na ko tam momoye ni bente attaque la nanno mbata ni lefta ñoo wulidin kunto la waran ka ñoo jankade on kunto waran ka ñoo batra de on kunto momo le lefta la nanno mbamo nanno mbado filita do fele mbulo kono jang kambe fo QCell nombalem ni be gambia la banko bandala plus 220 yena 33 80083 mbafula abe senala 7 na QCell number ni be gambia jang 3380083 atele bena whatsapp atele bena newsap atele bena nyasap atele bena tasap atele bena direct call billahi wallahi tallahi ni en call suro dutala ale fon fende dante kamante hanante ni yobota jam fa yembade ja is fine a benni sietema ngam min fon ka bonni sono mola kono bari fongal toñal fo ñoy batare ya mbe nyim bankun kan ño wulidin kuntole be kala wala ka batare ya bonde nan nomba nin alkuron bembeta aliyan kumane suto dutala nin mata la record ala witande ko nga kumandi la nga nin momo ko ilefta jani bitan nanna nkumande nga bembiri kamara wulo kono nyambay fo nyambay la bambiri kamane farato tema nin adiyate stede mo koma jang ya understand nyim bankon mbe tonyal fola nyoy ntela fo alifati jan nim momo ye fanke alifati fali falolo muti manka alifati ni ba kontila wuli kilin keme kilin safo alfa ba ndo fo kono la mo jumal bije ibe kontila bi kalole bi miliyaron koy ka tonya fo membaroto fo duniya mansa kalon koy bentenna ika tonya fo na politician nyaton ko le fo politician yalon ko ika kalon ko be parti carrière ni tata wo molu killing na alfa ne na londitiol killing ni tata na jali kundato jalol min fana kallo ka sifa ke waran ka samato dun ka badiya sonkoro ni tata jali kundato killing ni tata na alfalu yala ko dina alfalu nata jalolto na dina alfal la karola ni tata wodo fana ni tata wodo killing alfal mi yalon ko manke dina bare alfal le kawsolo killing julolu mi yalon ko ina fulo soto molsi lamoyno wol fana ko no killing banko be o alhalod mbe muna fana na banko ntolo min tuta hali jali wulita bi jalo adunta mo ka ay kafrano dum atata mono ma na kacada ni mo temola ni abota je wona mo kilin jali kilin tata de pour que alfa do diande jali kilin misal fe ni nga ne afa safa jalo min tata dawo ya kunun ani min tata baro ante man tarawo kan ko ne jali kilin be wulila ala samado do ko mbodo tan na jik mo kan ba nin karim mamben ay taje ay dunja ay kataje ay finti ni wo bota je nafi ko rawla bitawo no nafi ko rawla ni wo nafi ko rawlo ta dai kayan ko nga jali kariji yanne de yaji de nga jali kariji ko ramane la kela ko won nte wode alla dia man fem for banaka dan to bita Senegal naka dan to siwonte lo do ka en to siwonte lo jankore naka fengeda do ko to kan atonde le nka sate ma ko me nafa ndefa fo mbe o stop la so nyin nafi ko ro la nin jali kilin ne tata pour ka da dalo aya ko di nafi ko ro la tarje o kuse de dano Gambia be tenne ya moy dawdam bi ako abe caring anen diroto banen diroto kanyo arasi kanyo kujaf kanyo Hussein na dimba ani Adam Barrow la dimbal andum ale nyolo ne bawo atolle mun kilewonde corona telew
ali ñolo ne ali ñola kullolon ali ñola bankelon ali ñola ngaybe kolon ali ñola kubetolon albe seyla ñola albe ñola doron albe ñola mun kamma duniya nafulo albe min tula jak mun kamma plaso mi yalon ko alba tula jak hadiso ko isnani femfula yakrahu huma ibnu adam femfula hadamadin way wotala ayakon yakrahu almautu hadamadin way saya konne yakrahu almautu ay saya konne wal mautu saya don khairun lahu wal fisadati min alfitnati masiboti katara masibo kono masibo la boyo e kan ila fa wala fisata wote andu ye fa konne ibukaje nim mo fare ka fa kare wa da hatale ibuka o moy so ay adiso nyin ka jele foye bari ala kan nyo kibir nyim palaso mina fo al kununtero al yetuje fo milie keloke fo biatul fo palaso al nyewuntela al jututela nga si ngal fana labon jube alaman sino abuka jinko je ndenga mira bi mo jama be nyim palaso to afuta nyaw nyante fana nga woni jele borte nata e be Senegal dolu be kon kabire Ibrahima Silla kata fo Ibrahima Ji Sankare nga woni je Dakarule anindo ko tawlo people like Mai Fati nga woni beje Dakarule nsey konti yente banne kontila nin alatema bari fo mun be keren ngata update lolu njawto nfele nata update lolu njawto Ibrahima Ji Sankare yesafero ke internet Skype kolube kaya jambe nden kaya jambe komo be nen imantara bankoka iboreta je bi ka foko audio bote yete nenne ka momuta albe fitino kurukura albe nyofa kurukula albani ka alba sotolale annu momo yamata ko nte because nyimbe mumi adam barolen duwa kono annum fitina boyta jang adam barolen sababote andu ate bola hani ayatara ila moy ala kolka ka ko yalde ala ka ko yalde as inko lutla molu birin ala be halako kele kan dolu bije i boritale saliwula nyonko mo biri yafa akoyen ko ikayen ko saliwu ikayen ko inate ikayen ko saliwu yele nyonko mo fale akoyen ko nyonko mo bira alba fala afala kuma jele ka ikayen ko kuma kansaba akoyen ko tilisaba le bale bulu tilisaba sibiti dimas dimas tenen talata araba akoyen ko dimaso mi aliya fa ala ali nyoko mo fa dimaso mi o mon konti barin sa commencé tenen talata araba tele saba al odorna bal buluja ko nyoko me bilal ba fala ngara saba wala ka ngara tal sinya saba tele saba le bal buluja bilin dol yalon ko salihu kamim foten wote bayla dol tata le tawar ramma bo bere huwo kono dol tata dula jang bari halako ye be tare be dawodan nimmi yamuta ko nte tijan nte la dimbaya tijan nyimbanko mba tinyala abe tinyala mbe tinyala tanjang ila dimbal mbe bandila banko do halako be abom kesama be tare be halakila because nyimbe mume fitina bijang alikali dala kare because adam la kodo albe wala noma nin allafta alim be ngankali alala ngatilin al ngankolo alakan be ngankali nganna kabulo jube
fitina bijan sin kalila ilare dasa dala mansol nyin adama baro mi ya lon ko moliya ajikitala amma na jiko mafa andunga dala sira men ka mawla men ko pour kay loka ya jambe bodde kana banko ragle ka banko ragle ko banko te ragle la atata ay molu bonnina america ne europe anin bantala banko doluto kana ke samanan ka palaso dila miliyalon ko ya jambe wala pareta ke halaki iborta andu jama babe wol ko ne tullen halake koke wala na ya lafta ke halake iborta ay sabanan kaynya nya kasa anin miliye keloke anin miliye kulke ay filija ay bar nyin tondile demba sow abe wolle kono alkali konte be wolle kono se kumbalo be wolle kono Sankare be wolle kono Ibrahima Ji Sankare Ibrahima Silla be wolle kono Mamburin Njaay be wolle kono Tangara be wolle kono isi kontile te banno la kontila mune batina ning adam mampare ka ya jambe masa kunda balonde ka findiro balonde pour ate adama be kodo tala nyami abe molla kodo nakala nyami anabe molla kenolta bawo adama ate kodo nin kenoleje ando abe baluri wonna wo kammala ay mambure jay samana nyine kamako isin tolla kodota kana kan nyame isi fen nakare ita adam baro ala nyabile andala be kidinde andon molu batata nyin koto ando albe wo hala ko ni manta man be abe lale kan ita adam baro yimuta ko nge yenye mi samana atonde local government and land ya samana nyine kamma pour kene ko mo hadumele bete tala man saya dunia kono sanji kilim fam inyenta wasal sanji kilim afrika man saya West Africa ite momo sambana West Africa parce que West Africa mansaya ntenga mede yen dankale taman se kelen bol fole mbina nyin dulanto nga mento ko West Africa ala jube ye fen tombo yake mansati hana siyobe sanji moone worawlale ata kurtu jawndu na kotanke na misilmiya dende ko ba moli kamera ko nyin kaftana wala kam mosam bar jana andu nyin kaftana ti jama bije jahannabe kata waleto nin kaftan tiyo mo fode kaftan dunna jama mistake rawla ma fa kaftan tiyo bi je kaftan dunna biji ya jambe manke kaftan dunna la mati West Africa man sake ye fen sama han fondin ke miro asibo kurdo jawdo ayebo fengoto wal kurdo jawdo dol ka fa pantalon asibo simisoto ayebo nyulbeto abinamu nakala nyi moru dendi ko abe wala kala itoltina kala morte be kala mo londi lalti ni après na suñarola ka fulano ak wala dum misilme dendika juma buka adam pour mol saje kaka jumol sala ñewe West Africa président i dankato le siata i mo halakiro le siata i wasa balo le siata parce que wasa balo be mu dankato le ti West Africa nto labata be ninna président ngeke président te doron i ka kafrane do commencer o kafrane nyanta wala tara nga fara wala nga joko makuntu niaje momo la drone après batterie ala après dankato ala après suñarola ntolo West Africa ntolo mambo folande malo nga moneke alala ntaw malo fondu abe mbulala nyuli halake nim fatan kunno e diante malo bare West Africa ka president batterie din sifal soto nte malo ka bonan dami I don't know where they come from abe mume ibata la drone kar woro ite kurdu yawan jela bala nyin kafrane dum wala wuliyane fuso ne kodi sunya ne tapale ne nidiya bambale dol be jeno kala ko tubapura adam baro hanbi ntolu ne jam ko alfatiya adam baro be setano min malaka anaka histoire min mala anin adam baro gambia jarsaye gambia siyoli señole yekele natra misal fe wolba tan tan masabe kondena ni alkono lande alande ata sonata kala ala akumande ali alkono lande binna be salyumra ata sonaka alkono taki siyol damma e señole kay ko ninni si kar kele te la masabe kondena abe siyol conseil la pour yekele ni kay ko pati e conseil nyola political party pour ye kele ni o keda do wol moro kay ko wol be kele ite la siyo ay kondina abo political party lo conseil nyola pour ye kele ni kay ko ya jambe murne ya jambe sisimo beta ba ni o kedo yebe tula jande aba sisimo beta la kamol fa kamol ya jambe mo fa le bar ni adam baro abe mfala ay tabe ay domo president min ka ko jimi ko nin sa jiyo kata
a president balu sifa ne man famu ni amata ko adam la ka ko jimi be bulo ko je nde ko president mi yalon ko ka ko jimi ko sajio ni aka adam baro tati abe bulo ko je ni aka president banko do president tati abe bulo ko je bar president min ka ko jimi ko sajio a president sifa ni ko ba bondila ka didile nin alman kambe ale dada waran ale kadaka abala because ataka didile ni modi de ka kadakle ni nyamato kadak ni min malon nole mo miyalon ko nyamato jama min buke ko wala ka soto ikanole fo nonyi ibalo kadak update lulu nyam fi daga ta woro de update woro nyam fi adam baro be tamanya min naten yeta ye molu nyikana miliyalon ko mobe nyabala yalon ko system o mi yalon ko min sikino imagine Sidin Jay ko anata mission on la fawaka to mo jara ko Sidin Jay nata mission on Sidin Jay fana ko mission on soksitale bele Sidin Jay nata adunta Adam Baro anakitala bele fajara ya Baro ya jambela mo jelleta mo kuta mo koto ay mo jelleta ando Baro ya jambela molu mo Gambia di wolati inyanta ka do ko kejang hani ya jambe bote nyanta ka continue bari nyule munake ya jambela mo senewle Baro nyanta ka wolta na meta mantili ya jambela mo bari ya jambela mo senewle Baro wol betulo je ya jambela mo nori wolo ay mili sorong ayebula ani mili yalon ko ya jambe dam fu yebure ani mili yalon ko ye molu tilimbal ya jang ye molu halaki Baro woluta anya ay samana al fal nyabela kilim kuma ni ko tita status ko tonya fuje conference o commande dulal commande ta ni ko kada jartes ta dulalto ta kam dulalto al falu nyi nyanta wala kala kaytan adam lako fitina keda je itele bulo ba ko itele ba anu adam le sababoti useni teddi mbamana no jan kamol kelende asembote usen dabula atanola oje nala nyi jakaso be mume kamol conseil nyola ate mol kelendi no la nyimban kun kan asembote khalifa sallallahu alaihi mol conseil ndi no la nyola ka kele asembota la a political party kilinti jamia asembo sodo asembo be Adam Baro na ando abe wala kekan abe wala kek wala muna alfa min je ko Adam Baro nin sondo mo mandasa fo sondo mo futata nka min fo hadamadi on katimma hadamadi ya na futata itela député mi ya lonko abe tele koto bawo hanatara parti do la londi fa gagneda bara abe tele koto semboto waye kumo fo mi yalon ko hanama moto fo ay kumo min fo batara kumo min botada ko batara kumo le mo mi yalon ko mo mi yalon ko e tondire mo sobele mo kuma furin wala batara kumo de nimmande kam biya ken ndo to be bulu jentel hajiti ku furu mo bataro de kuma furu mo bataro de ya famle aya fo ite nyala e ka jele fo question wulinde moli kaje ite question wulinde ite mo sifalati mol baje ko etelen kumo nyinde de kaya fo so ikaje nafiko na jote mo jote kake nafiko lati gambi hanbi mo man soto mimbe kumala Adam Baro mo kanula ayamoy ba nin alman kuma Adam Baro ay mo kanula ayamoy molu ba bon laje force hanatara molu karakilon bebe fala ni Adam nasi fanyalo ando Adama ning manta man biya jannin abe sila di wota ta nyame an ala kabilo fon bebe fala wala nyama na kabin to la kabilo fala na kabilo be fala ta fana kabilo fa be nga fa Adama man nyan jarle gambian koli hanila ila samana siwo filala kola fo moli yalon ko Adama manke mansati ate keno la mansati nga dadale pura mo bondi nyeje nga tel londi bar hanatara wolu yentele londi mbe ya jambe bondi lan tem yalon te da don te kuto ni Adama ya siso konko wonna molu baytan le Adama ko imanke fenkirande andu Adam be min ko wala mu yidi ko kan tolu kelendi nyimban ko halaki amole purate balu ate kenola ni min ka dundito ni ya jambe molu be mume mosim mota ka fako to be mota la mom ya ko molu ya lo ngalo nyo nyala janne e ko mo tela ki protocole Alaji Cissé ila secrétaire de cabinet Ibrahima Cissé ite ya mira nyun ko tilindal because mune be ni tema mune be keri farsi se boda mun to fama boda Angleterre ite biri yele mo keda ite muna sija place la masiya alanga tipto nya fo nyoy
fata siselma ibrahima sise sabana fata siselma alay sise sabana idoma sungutu ne mbi jaaw fana sabana foy mo jara janne jara bure mune be keri adama yana amur ko daga imam burin jay sabna mi yalon ko adun dunyo ko ja foya jambe a amata ja asoro ko do jelu mimbe mamburin jay bure fo do manya mamburin jay nomba tuma nya soto ja nko amar samba mi yalon ko na ko ba bulo ko yemu nek je ite adam baro ba mosi lafino adam la hal min nyama de ko te bala al modo jube nda ma fale na Husaini ma fale kata Husaini al mo jube al yake je adam te kero la moti min se moya kun ko bon tolla bari nyin dina al fale bebe den tek nte malom munen problème oti malom mbali dan na kristianolo ala kan kila kan atole wuli ban nga jube jalolo wuli tane manke se bondino kalato andi si min keno wala mu dina alfalu make wala ko tata tonna pour ka adama la sanjilu lo sembedu yande dina alfalu anyom malo man soto kata kaytandi ko adama la sanjilu lon kawle balone sanji sabon kawle tutu ite ko mu dina alfalati dina alfa ite ko mu dina alfalati ite mu dina alfa sifa ite mu alfa sifa ne to nyafo woni dinwoli ni mamaro ni la talibuli ne ko ke nen moli to nyafo kila lo ta to nyafa fanwe moya kanin faka sikolo umar ka ba kelen la kayan ko kana nyin kelendi afayne ko yemin ke sikolo ni nadde ni ka kawmbula bara funya ko kila julojo wandi julojo bara hani yete karande alqur'ano la pour sabale mo alfa mala do ko ke ko karam le ite binalo le be molu nenna ba amanyan kelatan diamula min kan diamu foru mo ko la diamul man bita fenge e komande wara ete no ma wara ete la ko alla diamu man bita kan yinake bare man sammin ben tolbulo amman ke man sati billahi ajarata kalola adama baro amman tusile ge gambia amman tusile ge gambia kole ate adama te do ko keno la adama bukata ko because amman buli ko amman ke gambia la taman sel betete amman ke nye sababuti adama e mune do ko ya jambila marolo ko ay mune kata foya lipa foya solone foya bute adama e mune ke jumala long nimbi anata muro kotenge akaba siso kongo nantole kafo muro mi jato fa ite man lasperi tete bulu koloma tete bulu ni eko sojero no biye mantare jang wol fom ma ila kuma ndiya wala ila kuma bunya senegal ko nyorete le fatela Ghana mallafila Nigeria mallafila Sierra Leone mallafila Gambia mallafila iko man ko le mallafila mandika kelinte la filela fo man ko mi la bonota ni ala tema ngata update woro le nyawata ngata update woro le nyawfila kristiano ali wule yaje nga fata molula ale ka jami'o nim fonkol me fo kristiano ali nyim banko bedu nyotol e be deyring ale si fata faso ke jana kristiano be deyring altara atulla al nanyin dino min bakono dino farata fulate islamic spring council be jana rawdata majalis be jana kristiano be deyring ali nyapida amadiyal kan ali tonyal fo ali fanial fo kristiano be deyring alko chojote lola jang ali chojo boy ali jami'o loje kristiano be deyring nal burata kristiano le be deyring iye bunya sure ko fata yaje min ka fa kristiano ani min ka fa chojoto nin kristian kilin lota jang ako ali jami kilin lo tabo ko de anakita na chojo la wala na almamo le bijen ton kristiano la almamo le bije pastor le bije mi alon ko wadano ka adi stop nin woye o fodron gambia misilmo besi wuli ye kuma fo isi kinimelo be bular kristiano nimelo be la kodal janna hana li kodal janna be sabar len alsi ali ajube nkanto leta mo arjanati ato le ka moldu na ka mol bondi ala ngata lumba le ka luojo nkanto le kristiano le dani ala kan kila kan momo mamo ya mo isa sindi nyela kristian mi yalon ko imman mande ka kawmoy mi mande ka kaw mi angale mande ka kawmoy ya isa sindi angale la ne surwanin kanko da anin fula itara kaw kawmoy kristiano le ma ko ala kan kila ka banko bondi din ko kono kristiano le ma ko ala kan kila kan ye banko bondi din ko kono jalolu tata adama ya itata usenia ka banko bondi din ko kono wala usenni adamati
dimba malata ja usen na dimbala anin baro la dimbal andum baro la ka fala dimbale ko ki su ndi usen na dimbal kan momo ma fa yefani alfo usen la baro la dimbale ka jibe ko jorawol ben tol bulen tol hayda kolo ben bulle kango bale bulle kango mim bale bulle ka nyankaro kango kati nyame wala mala binoti bolo kelal ab nyin karam bali dofu dingulu baro yeta ay sambala dofu bon kono e bela dofu yala muta ko daga tada hasidul kamana ya samana hasidiya bon kono e bela hasidiya la muta ko nge atata mo jongolu kamana ay samana jombon kono e bela joy yala anata munna ko daga mo tilimbalol yalan ko sungole mo ay samana tilimbale bungo ay samana sunyar bungo e bel sunyarol ate labanna kirisano alwula le to nyafo ntola dina alfalu masoto no ni se benno misra to nyafo adam baroye masoto no jalol tata ye mintama ya tamale ala baraka jalidu almal sula kambewla almal sula sutrola ali letale kawulide leto al letale bari ay maji albuta malokono albutal malok andu nyim mo fuloni ni malla ko momo be bulo la kono ndema fo adam baro ne usenu yela patiel so nyoka adam baro yala patielo adam baro hanala musufula nyote carte faylay medical law man na wata fula ngana cristiano mbato le dalika ala kan kila ka ali nyo bendi chojolto ale wuli ale ta ale diamu adam ali ya yitandala ko itele mu seytano tin banko kan inila dimbalu atolle be seytanu malaka inila dimbalu andon fonfen keda gambia di na jang atolu lam kunu min keda fo wala nyanda kake ye mo jelle nen jang sankare munata imam farmat jawra ares fenge attendez sankare ibrahima ji sankare hey ji bondi je ibrahima wara sankare lem ni ko ibrahima ji ibe ji lele wonen famma jede yeke sankarede bari te fanke ibrahima sese kongo sankarede ngata nendure mune ketala nendiri be mune talalete bala pour que fayitande kriyes jodna la finto islam dunkelu be bala dina alfal nyabal ya moye tisaro do kana ka molu nyawale kadum molu kono e polisol akabida famfala polisol ya muta because barola de ko babala wolu manke barola de ka lonte amake lo usenda bala de ka lonte amake doyla de ka lonte atata famfa polisol ya muta dina alfa kilinte wulila ka kuma wala kata barono makata ne ko al camera ta ali natalo bondi ali nyin jube Tristras minata Mr. Tristras minata ala do kunte ala haji tije ala business tije waronin tinya manya nin fayitan do nin danda tambo adin kunin baliya nin kalambaliya anin dasa manya anin kauyeya wala samana je Tristras so hanbi al mawli kaytan de barola ko nyulbe mu fitna malalalti nyulmu shaytanol lati ibrahima ji sankare nata je wato minna atele borra fa ya man hani crowd la mo si nyulke nyaton kati ite ndata yele tero bunya to dile e mafo minister ina ite manke minister e manke vice president e manke attorney generality e manke IGT e manke interior minister ite ka advice role ite de more advice role because ite more advice role kumota wite o bunya so kana wo letrota hani woli ite nenne inyante mula kana manya ka ofinde defa because ite bunya me so wala ne mula force biri wuluta enen ma bunya so ya jebla time odo enen ma bunya so barola wolu ye on the 16th Monday ite bunya me so gambia ko enen ma so ikata mur ko tange ika wandi din kilim muta mo wuli wulol ko iko wala bulate ite la ayete nenne fo ite lan jumade ite ma nyankane ye mo jele nene ibuka mo be baro wurire baba ma wurila fo nyanta kala baro baba mo muneke baro fo muneke fayna ndir ko leke ibuka mo be usen wurire baba ma wura usen ba male abe kaburo kon usen ye muneke ibuka mo fabakar to mo jare ba wurire baba ma wura fabakar to mo jare ba ma be kaburo kon afa be kaburo kon fabakar to mo jare muneke fo atolen dingote mem fisara mod al kadimba mem malajang nkalita la resi dala mansola gambia binadi yalla de aftan nyin kilo ida siyole ñoo wuli don konto waram pati nim pati do ñola ñoo janka don konto o kola gambe na dia iteni la dimba beta ite adam baro setan o setan kam mala nim momo be wulela andu kadiyamu islamo to la waran christian te kadiyamu wona wala kadiyamu hadamadi yan imma wule manta adam baro ndo ma anala setan molo anala jina ifritolo anala kafirolo anala nyin setan molo kendol be kono la de bara adoyatale
ala nyimmo dakala baadu dakala kasari ngolo molu mi yalla ko ya jambe susu jang ye banko tinya anala nyimmo fala adam ya jambe mam mo fala kilin so say kunu nay so bi adam baro nyimmo falalu ay mi fem bula ibe mo fala to ay bebe oda adam la ni ya jambe molu mi ye bonina america inata be do ko je ni be nyin gambia ko do sunyala ngan kale ya jambe canada itata kanala ita be tammi lol saji sabol nyaadi nin gambia al malafik halaki al malafik nyofa yake ja january si fo iko february adam le be masala ando ayaka wala kamade ayaka wala kama bari taman seral ko iko la manyo afale fo wuli yalam foto nyale malo wala minyinti ko iko ni ila manyo ko ni man banko sendi albita exile la wala yali fa state house wala yali solo mile 2 ando wote bayla mbe dana lo fala kela obdero fala be jam fala mbe amba fala moli ko Usain Dabo ako jumale ntata Dakar anin ako jumale manta Dakar yalla UDP nkolu al sali hakilo to bake molu baade kono mila lon ko idakalo be jamfari e mantara UDP la kartata e fanje ko be UDP le pour kan dia mol fo Usain Dabo jumala ko maksala ko man anin jumala ko maksala ma ko man Usain bilana ta ala telephone fa ala nafa on bilana ta dundala bongo anin jumala fa ali fata wuliya fo nim fania fola makele kayenteng abe sanji Usain Bilal sanji fulake Usain ale fata kumi yala ko kayna kubina nyin dabutu jang molu mili jeko dabu jam fana ko nyina jalo e se bula ko ko param jalol na da yene pour que dadaro ke jalol wulta al wulta ko to ale o kota ale yake param e manke UDP ngade yaada pankol lemo nyin nyaada bal ko palato e be dasan ko mala bulo al fata ka kumol fo mil si wato ani al man kuma moy Usain journaliste mafo moment Usain sorono telephone la Usain ni moment kacha adam bro ni moment kacha fata Abuja muna be kering ba al kumol bula membe kere yaje faniya mambede yaji walazina amanu istanbu kasira min azanni inna ba'da zanni ismun wala tajassasu ma al ko kam fonta moy la ban fontul mumunati assalamu alaykum wa rahmatullah de obde woro nyafel adam boro be tamanya men naten yeta ye molu nyikana miliya lonko mobe nyabala ya lonko systemo mi ya lonko min sikeno imagine Sidin Jay ko anata mission on la fawaka to mo jara ko Sidin Jay nata mission on Sidin Jay fana ko mission on soksitale bi Sidin Jay nata adunta adam baro anakitala bi fajara ya baro ya jambela mo jelleta mo kuta mo koto ay mo jelleta ando baro ya jambela mo gambia di wolati e nyanta ka do ko kejang hani ya jambe botaje nyanta ka continue bari nyule munake ya jambela mo senewle baro nyanta ka wolta na meta mantili ya jambela mo bari ya jambela mo senewle baro wol betulo je ya jambela mo nori wolo ay mili sorong ayebula ani miliyalon ko ya jambe dam fu yebore ani miliyalon ko ye molu tilimbal ya jang ye molu halaki baro e woluta anya aye samana al fali nyabela kilimman kuma ni ko tita status ko tonya fuje conference o commande dulal commande ta ni ko kata JRTS ta dulal to ta kam dulal to al falu nyenta wala kala kaytan adam la ko fitina keta je itele bulo ba ko itele ba anu adam le sababoti Usain teddi mbamana no jandi kamol kelende asembote Usain Dabula atanola oje nala nyin jakaso be mume kamol conseil nyola ate mol kelendi no la nyim bankon kan asembote Khalifa sallallahu alaihi mol conseil no la nyola ka kele asembote la a political party kilinti jammi asembo sodo asembo be adam baro na ando abe wala kekan abe wala kek wala muna alfa min je ko adam baro nin sondo mo mandasa fa sondo mo futata nka min fo hadamadi on katimma hadamadi ya nafutata itela député mi ya lonko abetela koto bawo hanatara parti do la londi fa gagneda bara abetela koto semboto waye kumo fo mi ya lonko hanama moto fo ay kumo min fo batara kumo min botada ko batara kumo le mo mi ya lonko mo mi ya lonko tondire mo sobele mo kuma furin kuma furu mo wala batara kumode nimmande kam biya ken ndo to be buru jentel hajiti ku furu mo batarolde kuma furu mo batarolde ya famle aya foyte nyala e kanjele fo question wulinde moli kaje ite question wulinde ite mo mo sifalete it mol baje ko itelen kumo nyinde de kaya fo
so ikaje nafiko na joteya mo jote kake nafiko lati gambia hanbi mo man soto mimbe kumala adam baro mo kanula ayamoy ba ning alman kuma adam baro ay mo kanula ayamoy molu ba bon laje force hanatara molu karakelo bebe fala ni adam nasi fanyalo ando adama ning manta man biya janning abe sila di wotata nyame ala kabilo fam bebe fala wala nyama na kabil to la kabilo fala na kabilo be fala ta fana kabilo fala be nga fa adama man nyan jarle gambian koli hanila ila samada sewo filala kola fo moli yalon ko adama manke mansati ate keno la mansati nga dadale pray mo bonni nyeje nga telonde bar hanatara wolu yentele londi mbe ya jambe bondi la ntem yalon te dadon te kuto ni adama ya siso konko wonna molu baytan le adama ko imanke fenna fenti imanke fenkerande ando adam be min ko wala mu yidi ko kan tolu kelendi nyimban ko halaki amole purate balu ate kenola ni min ka dundito ni ya jambe molu ibe mume mosim mota ka fako to ibe mota la mom yalo ko molu ya lo ngalo nyo nyala janne ikole mo tela ki protocole alaji sise ila secretary de cabinet ibrahima sise ite ya mbira nyun ko tilindal because so mune be ni tema mune be keri farsi se boda mun fama boda Angleterre ite biri yele mo keda ite muna siya place ma siya alga tito nya fo nyoy farsi se ma ibrahima sise sabana farsi se ma alay sise sabana ido ma sungudu ne mbi jaaw fana sabana fo ma mu jara janne jara bure mune be keri adama yana amur ko daga imam burin jay samna mi ya lon ko adundu nyoko ja fo ya jambe a amura ja asoro ko do jelu mimbe mamburin jay bul fo do manya mamburin jay nomba tuma nya soto ja nko amur samba mi ya lon ko na ko do ba bulo ko yem mu nek je ite adam baro ba mosi lafino adam la han min nyama de ko te bala al modo jube nta ma fale na Hussein ma fale kata Hussein ali mo jube ali yake je adama te kelo la moti min se moya kun ko bon tolla bari nyin dina alfal bebe den tek nta malom munen problème oti malom mbali dan na kristianolo ala kan kila kan atole wuli ban nga jube jalolo wuli tale manke se bondino kalato andi si min keno wala mo dina alfalu make wala ko tata tonna pour que adam la sanjilu lo sembentu yande dina alfalu anyom malo man soto kata kaytan diko adam la sanjilu lon kawle balule sanji sabon kawle tutu ite ko mu dina alfalati dina alfa ite ko mu dina alfalati ite mu dina alfa sifal ite mu alfa sifal ne to nyafo woni dinwoli ni mamado ni la talibuli ne ko ke nen moli to nyafo kila lo ta to nyafa fanwe moya kanin faka sikolo umar ka ba kelen la kayan ko kana nyin kelendi afayne ko yemin ke sikolo ni nadde ni ka kawmbula bara funya ko kila julojo wandi julojo bara hani yete karande alqur'ano la pour sabale mo alfa mala do ko ke ko karamole ite binalo le be molu nenna ba amanyan kelatan diamula min ka diamu folu mo ko la diamul man bida fenge e komande warayete no ma warayete la ko alla diamu man bida kan yinake bare man sammin ben tolbulo amman ke man sati billahi ajarata kalola adama baro amman tusile ge gambia amman tusige gambia ko le ate adama te do ko keno la adama bukata ko because amma buli ko amman ke gambia la taman sel betete amman ke nye sababuti adama e mune doku ya jambila marolo kon ay mune kata foya lipa foya sorole foya bute adama e mune ke jumala long nembi anata mur ko tenge akaba siso kongo nantole ka fo muro me jatofa ite man l'aspect tete bulu koloma tete bulu ni eko sojero no biye man tare jang wol fom ma ila kuma ndiya wala ila kuma bunya senegal ko nyorete le fatela Ghana mallafila, Nigeria mallafila, Sierra Leone mallafila, Gambia mallafila, iko mandinko le mallafila, mandika kelinte la filela, fo mandinko mbela bonota. Ni ala tema. Nata update wara wala njawata. Hari hillandini mania kenni kiyayi kuwenu gara kha ku sikki khibarin manifestation nya Gambia yere Banjul igatini tries jotna idanya alla danya Gambian kon tiagol lagiya parce que ngen datini titati
ndahani audio din ndahani tele hoyde daga sigiya ni men daga na pamna yi hayi alla da nyang kilun ta buru parce que ay be ko na de be terno inta banga man sakunda serranta man sakunda gajana man sari gide ngi gunne nyari idaga meñi gunne nyari ida letran kini president kiro nga gunne nyadi alla da nya odia ikam bakke wat ida gambia nukuncu ambakana pour asuna daga gama ko gambia sulli gambia ma bogu kenya latige khore soronda ngani alla da nya khadi UDP ana halle kinu ku halle amadu koranu daga war gabe asusu daga donc walla da kite en kurandi few nan parti o parti ndake hi halla ga banya UDP ay alla da o de makenga ke nganya isank jamudo kherdi ila utu merenta mo kata merem pillo isank soronna kentu ho har sere ngala grier lu ngam ke mirari keta politicien khorbe no ga nyi kedi ida koynandi hibe sirengani khoro khana koy dunay nanti kugara kebe koy garna kame suga di har soro segi kita tanka be kedo soro ku hillimu mancuna baronya hadde kentu ini kammo kasukurum ban nahato o khasu sunan bogu fel moto non nangiri nalli na soro baju ardi su koro si ardi kombo bir kombo nyinye kesu badibun asu haga gira su sigi tandi fere kasukurum ba ken nahato aswari ni banjun donc o kaccanna mani kamana numweli hana natunanti adama baro sare jimara ayli haba hunkinni numwelin ko o ma to halle hikedi fere i warni moto nun chulu was pasila hikamo woni mem gele ko kamo hilli makamo siki gele kennan katu baka URD ina bandera la sui asuna wardo me battenga na lokombo dowe ke programme mo hayere ki anda nke ta hundi yere ndiga ke golle kamma president office soro o kendi ke to daga wari andanya serebe ma toray pour o gemme ke kumbane halle gemme ke numeli a prospondu nar tanyana parce que sembo hiliran ta daga na domi anna kenya nan ka tu ganyene arata gembe alo farlando sunna ngana me nyanna farla nyada barni annari sunna ndabari donc baro nyi me man cakunga ke soronga bogonan timi iganna bagandi president hundiya hibe ga kuncoro garandi ni kenni banjunu na meñi khason nakato manifestation nga xana maccinda solidarity macci ñewna koy ci suganer nan dandur ke kulle adan ko hona kulle ran ci rabete kulle kenya wajabinta dina numeli rali nyana ke akama baron tenkunte a president mangata una hakrenta on dona numeli rali khanya ken kama yoida kenya device khakini ken khani tungu donc xana ken dun numeli ko xana khakilum taawni ke rali gemme anyana mo ko be galli ngoda ki tudo honu ciwo ma arsini ngoma ha e sorondo ha bandi da hincu dabaro dangani likata nan daga sere su yaga wayna ko tan kutu na dabari wayna la nyaw ko ha nya yu ar rekhirsunga pour politique ngaranga jimara ciamani nyaninga bobu drame kenya ni original ciamani nga aga demba kunda adi soroncu awarni digamu officially kenin kida numel baane akoki ke hay numel forum nya digamu ti to honga numel forum kamma adun ciamana ko jimara kamma ha région ke yu ardi mu mancu digama no ngarin digamu kunyaga ni biro khore ke solo nga bubu drame krista humure abarni digama ko commenting koyni kembere nga constitutionary parti mutu annan digamu chaha digam ku kamma donc officially digame ma bugoti aken karanga hana president na ya contact ni digatni ke ko ana ko anda ko ana kino ko hana kini so banu so na kentu madigamuti generali ngam paga digamuti numuyelin ka hunyai ibe ga terne khanatu tri palaso nanya yerdo akota nga kinyen anai pour metini ke khaga bay dalilu ke khana kata tunu kenyan ci nga katu kinyen khada ke gundo di kenya halan taxawan nako few parce que ko nanu ko madigamu hana yiware kaytum dabarni inda kinye ina roxi ina ko yo kudana rikata ko wona ko na khada kenyen luwanga yan sariya kabulan do soronga mbana hidi khasuga himuru dome khala hanyana aga nay bayni bayi ke sababu ko yayna kata tuna mi jamba kenyen cigi nga katu katini ke gundo bani khana kendu khana to khalanti adama baro alla do dema lenki kota ke alla da sabol laga ni khonno nga na ken ko na khala ngedal la politique ndi buru ngatu hibe ga terne
jim kombo yere kombo seren tu 90% tu fina adama barwa halle wallahi billahi tallahi kunati allah tunga hunga na tunga hibe kon donc kunga pare hibe nyana ke qaso naqatonga ma o mala hiketa inanti qadi adama maganye jimaran ko mala hay hari ke solidarity match jimaran ko mabu donc kenno kuda kallenyen mala hikenya na nyona pare asusuna mbu fare birabe tumu ben wo karanu wana konida wana sanchi limoto nundi ina ka hoy gele ben wa luwasi ni man sakundani luwasi ni serben ga kombo khalsi bu wal terano yo irini hiswarni participer pour na hay alla ga ke hi khidimandi ni mo khobe duna suna war domen kiani ndigame nga digame ke la to hana yam bimma ipama bakka katta hay nda hanan kacha amanya ho kamaya gamanya taxi mbala hunyani daga na liye ngabo haju ngabo donc allah sago khasago khana yam bimma allah yi ngan weli ngen kunyini nga haba wel garo fa ba do mitini kay diaspora ko sella dum ko gara ho da bari allah da wari allah ni tugati igolle kay allah tini misandi igolle kedi allah gana dunge iwa walla iwa nyakhali ni mo khobe gal li ngoda ngani adi kunne wa ken allah ina kento khale ngi ko te go kilu ndax ndenga yede siri adama borom man sakundam pindi asli digame ngani kana ngani digame ko na ko anan kura kan yentayre toran tayre imman karanta sere yere sere taratu ma hi menya akhana kento senegal ni gada yere raga hukumatu yaga ke triye siganya na kotabe kenen bito sikki halle ndampu mujunu sikki militaire kumbeti nanti equation militaire tumni senegal militaire ni asuri silu di nyira mu nyallo ili AK45 na lo jamani laga net equation gali wujunu hilliru kun kama seren tula kullon tengadiyel wallahi billahi ta'ala serebe kana simanan nganyi ga ko nyani tola ko an kama nyani tole nganta hotu an cago kan tarage na ka fere ke jamani na tangay nyaadi allah ma ke jamani tagati fitna sen suwati na fitna bu ke jamani de allah na den ko na nyimbe nyakam xana ken du kan ndigame xana yam bima digame ke lato ha may ngena nyana digama lato a nga lemuni ci kuñini oga politique ke di kebe suga daga na lo yakharu alu jimara yakharu ci few ay gundale menen ci nga su kuñini nga su nuarni nga su khantana ar yu ardi mu mancu lew xana kentu aka akhinyani xayogon dira xayogon haba xayogon renne ngatna aji hulle kamara numuyel ayani jimara ci amani ayani 5 years for 5 years peace building ambassadeur khani yo hana kentu numuyel ngon ka saban adibay sanyani ay allah sago aka sago umar khumbaji maketa annam pare anna ko diketa xagol lenkini yo xagol lenkini allah wana du koy na president baro hasana bambu nan ciga halle na koy nanti ayano president Allah da yariti nan to ya president na yayi se kembire keta kentu ni kankota khasukuru ban na hato solidarity match be ga nyana de be suga bakam xobe kentu ni kenkota ntamu ndan moyeli to halle fere wa here su sakundini wana ken chakundi yerra kota na akana kentu ken digamenga sallallahu muhammad Yo, Al-Numbara Bake UDP Youth Action Group, Coalition 2016, Al-Badima Ibrahim Sanele Kadiyamo. Suwofele ya kuta dumani bari. Mbe ya maro dumani faila baro la youth movement la molu kanko. Ibe manya menna yabula. Omange politikoti. Kafoko mbe karla ngaibe kwole nyini na kaja nyandi dunia kono ninkama aside yo fason ta yabula ni ma bula billah wallahi tallahi ni ma bula hakilote men ka wala binakela mfanansi ofo bi ay koyima ni la minister do man banko bula ore la debite do be banko bula la nafa manta na politikon sontanina ndaman sikara wali ibari ngbe jana ila muso be jana ibar muso be jana itebe jana ba na tambide drum ba kilim fakire gambe en lo wala ne kaf one gambe one people one nation bar politiko jareta ka mola ngaybe na dalota ka janjandi dunia kono nin kam may ko faside faka diamu itele dal ite mari malon ko e musole foto
imari malon ko be futurun kewle imari malon ko bar musolle be bulu adi be musole wulula wo façon manke hadamaya wo mambete ya wote politikiti ayede faka dia muite dal ni ko ay kumale foyit la nyaton ko la même man diyete tulo ite même fat la nyaton ko madum ali ngo façon bula billah wallahi nali ma bula nalla debite do man gambe bula alla minister do be banko bula la be ko mole fokalen men ben nin kila tema albe men ke kala bula nafa ni manke politikite misilimo fang man nyan nin kela ka musola ngay bota ka janjande ibe jella ibe condamné politique futa do to ba politics have nothing to do with private life mola private life politics toto hana tar yanin kewle tar siloka mbay musonin kewta ila haju toto ina denda political no bental nyo saba wala ni manke kubetati al nimbula baro yutu mu femo nal foda political al be men kela ali foño wala mu kuma kesoti UDP nim party ol mere banko kanne gambe ni mandu nim party tema baro la mola ale kule wulindi nal ma bula billah walla talal hakilte men ka wala be kela nal la debite do man gambe bula alla minister do be banko bula la ngakku mo wala faale nale do la saba soto do yalla nan le soto ala bula ka foko UDP sungudi nun dadi ya mosal wande la kambane on mbe fenkela la kedendi wande ka musol kika o mum mi ku façon ne fat albe kule wulin ka gambe nali ma bula ni nalla député do man banko bula ministre man banko bula oto ale feño sabanna mbe ko male fokale ten wo manke politikiti ali ngo façon bonna ko kono politiko mo wali no tambide drong mbe ba kilim fakili nde wala soto mbe men fola ite mari membe ni keka ite mari malo e bo muso wala fudula ba ibe la no boleni la muso fa tema muso natalo ki ke omba ke oke natalo ki muso ibe nun kanole yake anillanno le mu kanod ni mboreje kanuti je kode ko bi wobe lato ite mantare je iko mbatu ngamalo la kan ibe fanne malundi kan ali ngo façon bula nde le soto mbe men fola billahi ni nyamata ngamo ile koy ba kala na UDP muso ni nyamata yake memma nyaabe kala de so fot billahi wallahi tallahi memma nyang abe kala nan la ministre do man ala place o say banko bula wota la député do banko bula lan so faay bi yalla ko yalmal albe men ke ka la bula mol hakilo le warta nyoti misil mo nyante fan sumanna kende alla ye bani fatar menka nyanta wala sumanna bar kana ko bule daji ko sama hani sini mol be de jibe la menna nim politiko mo duniya donate abe kelale bi sama nga morunyoka itanna sama membe kela nin dolle be nyo saba kam politiko dolbe jana dolbe jabbi dolte keri bete mira la wala ba politique futa nin to kanyola ngaybe ko fundende nde wala soto mbema bar billah wallahi niman nimbula koy ba kala na yuri pin ko ngamo koy ni ya kela kote billahi memma nyaabe kelal be so bulal hakilo kono so faale be ay ko yalma nal ko molla sababa walla nani be dol bulle ba daji kol nin kulul nya dron wala en fada ali ngo bula wontem politikon wali dronede no tambi tam be ba kilim fakilin one gambe one people one nation nal foda politikol albe men kali fonyo koye kumale fatel la nyaton ko memambe koye alla nyaton ko den bante famane ite fammire la foyre ma wandi fanene ba ite fammire la foyre ma wandi ni koye banene ifanyini nga foyre ma wandi banene ba nte wala choto memem fola nal du ya soso ala ko do bale ajibe memma nyaale ba jela nal la dibite do man gambe bulale wulo bulale ya tolan wanta la ministre